से हरिकथा प्रसंग में कहीदेली ध्यान रही अगाड़ी उड़ीगले मान जो भक्त ध्यान हेले अगाड़ी उठ एक कथा कहला से कथा किए भक्त जाई कहीदी जड़े बाबाजी पाखे से प्रवचन कहते ध्यान रही अगाड़ी उड़ीगले माने जे विरोधी दल जे था बाबाजी को जो के विरोधी से माने आसी पाले दूरे दूरे रहे सब शुणु था आउ जे माने डाकिले मत से रहे तो मुझे कही ध्यान रही अगाड़ी उड़ीगले से के जन बाधिला तो कौन कह जहाँ कहली तो दोष है तेणु भावुचे ध्यान से अच्छा जे मैं कौन कारण मत आसी पार से अगाड़ी मुझे कहूनी समस्त ध्यान समस्त हरि अच्छा तेणु समस्ते मो पूज्य नमस्य तेर घट घटरे ही हरि अच्छा तेणु सब कुकुर देहरे बिले सब गोटे गोटे भगवान तेणु केउ रूप से भगवान आपण घर को आसी आपण कल्पना भी करेंगे जमी तुलसीदास अनुभव करते तेणु बहुत अनुभव कथा अच्छी कही अभिराम बाई अनुभव को सत्य कही अनुभव जहाँ ही सत्य अनुमान सत्य नुहे अनुभव सत्य गुरु को आशीर्वाद थी अनुभव बहुत आस प्रति क्षण अनुभव ये मुझे आसली कर्मणार काली होली दिन बाहर गत काली बाहर गत काली जहाँ ये पहुँचली से भितर केते परीक्षा केते कृपा ठाकुर आशीर्वाद अंगे कथा कही होली दिन सब बस बंद होली बाहर आश्रम बाहर आसी पहुँचा ठाकुर कृपा जो आसी पहुँच जेहेतु कथा देते नाम बाहर छपा है न जाए मुझे जाने जेहेतु कथा दे मर्दक बाद हाथी का दान मर्दर बोले कथा हाथी दान चढ़ेता तेना आम मर्द नुहे केवल मर्द जड़े श्री कृष्णचंद्र मर्द आम सब स्त्री तेणु जे मैंने गोपी से कहते जगत केवल एकमात्र पुरुष होती भगवान कृष्ण एक कहले मीराबाई कथा गोटे प्रसंग मत आसुची मन में कहीदे आपण मैंने कहे जे आपण ठाकुर अभिराम शरण कथा ही कृष्ण कथा चैतन्य कथा कहते कारण गोटे भी कथा है रब बाबा कहती मो बापा कथा मुझे बखाणी लोक हसवे मो निज बापार प्रशंसा कर जन आसिक मो बापार कथा कह समस्त ग्रहण करे मुझे मो बापा को भल मो बापा भाई कहीं ना से बहुत सुंदर बहुत गुणवान कहले लोक हसी पार तेणु ठाकुर तो मुझे जानी सी किए तेणु अभिराम जगत मन विराम गुण नयना कहली थे जीव गोस्वामी था वृंदावन रे मीराबाई बहुत झड़झंझामय जीवन जापन कर सभाशस्त्रे राजगोटे परित्याग कर चलिए वृंदावन वृंदावन शुणी जीव गोस्वामी जड़े जी जीव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु परम भक्त थे जीव गोस्वामी सनातन से रूप गोस्वामी इत्यादि नेपाल बोधे नेपाल राणा 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 राजपूत घर झी सी स्वामी बहुत कम बयस चलीगले दियर बहुत अत्याचार कला मारिदे बहुत चेष्टा कला आप शुणी थे मीराबाई को वो पक्ष मीराबाई पड़ो कह आप ठाकुर को छाड़ी मीराबाई कथा कहूँ भक्त कथा भगवान कथा सब मूल्य यहाँ छाड़ ना सब मूल्य भक्त कथा भक्त भगवान अभेद ठाकुर लिखते भक्त भगवान अभेद तेरे मात्र न था भेद भक्त जी भगवान हनुमान जी श्री श्रीराम श्री एकाकार भक्त जमी वैकुंठ हवा ठाकुर एकाकार थे वैकुंठ पूजा करते सामान्य मंदिर बयस अधिका होता पूजा कर पूजा कर सारी ठिया कौन कले हाथ दीटा एमती रखी जमी जगन्नाथ रखते सेमती रखी मैंने बट बाबा कौन हाथ दीटा एमती रख ठाकुर पर ठिया सी सूक्ष्म देखते ठाकुर ठिया तेणु कुंडाकुंडी हनुमान जमी श्रीराम को कुंडाकुंडी होती हनुमान को अवतार होती वैकुंठ हवा कह जाए शुणा जाए कंट्री होती भलुक जाम्बवन अवतार कह जाए जाम्बवन आमर कंट्री वाला चंचल माँ होती से लक्ष्मी सदृश बढ़िया रोषे करे ठाकुर बहुत मजादार कथा कहती चंचल माँ रोषे करे आज उमा माता साहाଯ୍य करे तेज रोषे कला बेले ठाकुर को देखी पारती ठाकुर साहय मिले क्या मुझे छाड़ी देला दुर्वासा छाड़ी देला समय हेल्ले कह ना से
ସେମାନେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ଦେଖ ଅନ୍ୟ ମାତା ମାନେ ଯାଇକି ଠାକୁର ସହ କେତେ ହସ ଖୁସି ହଉଥିବେ, ଆମେ ଦି ଜଣ ରୋଷେଇ ଫାନ୍ଦରେ ପଡୁଛୁ, ମାନେ ପକ୍ରି ସେପଟେ ମଠ ଯୋଉ ଅଛି ସେଠି ରୋଷେଇ ହଉଥିଲା, ଆମେ ଏଠି ରୋଷେଇରେ ନିଆଁର ଜଳୁଛୁ, ସେ ଅନ୍ୟ ମାତା ମାନେ ବାବା ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ବହୁତ ଖୁସିବାସିଆ ହଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ହେଇନ ଏମିତି କହିଲା ବେଳେ, ଏମିତି ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ, ଠାକୁର ଦିନେ ହଠାତ୍ ସେ ରୋଷେଇ କରି ରୋଷେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ହତଭାଗ୍ୟ ବୋଲି, ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ମତେ କେତେ ଖୁସି ହେଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଉମା ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ କରି ପକେଇଲେ ଠାକୁର। ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ କଥା ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରୋଷେଇବାସ ସାରିକି ସମାଧି ପୀଠ ଯୋଉ ହେଇଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ବୈଠକର, ସେପଟେ ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି, ଆସନ୍ତି ଉପର ମାଲ ଥାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ଚଞ୍ଚଳ ମା ଆସୁଛି, କଣ କହିବେ ଜାଣିଛ ନା? ଚଞ୍ଚଳ ମା ଆସୁଛି, ଆସିଲେ ଚଞ୍ଚଳା ହାତରେ ନିଆଁ ହୁଳା ହୁଳା। ଶୁଣି ଶୁଣି କହିବେ, ଆସିଲେ ଚଞ୍ଚଳା ହାତରେ ନିଆଁ ହୁଳା ହୁଳା। ଚଞ୍ଚଳ ଶୁଣୁଥିବ, ତାପରେ କହିଲେ ତା ପଛରେ ଉମାମା ଚାଲିଥିବ ରୋଷେଇଆ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ତାକୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆସିଲେ ଉମା ହଇଣ ଖୁମା ଖୁମା, ଆସିଲେ ଉମା ହଇଣ ଖୁମା। ଏଇ ଉମା ମା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଦିନରାମ ବାବା ଆଉ ଆମର ନାଗେଶ୍ୱର ବାବା, ମଧୁସୂଦନ ବାବା, ଏଇ ଭଦ୍ରକ ପଟେଲ ଜଣେ ମାତା ଥିଲେ, ତା ନାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ସିଏ। ମଧୁସୂଦନ ବାବା କାହ୍ନୁ ବାବା ତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା। ମୁଁ ତା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଦେଖିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ଫାଙ୍କା ପଡେ, ସେ ଆସିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ସେ କଣ କରିବ ନବ ଜାଣିଛ ନା? ତମର ଟୋକି, ଖଇ ଚଲା ଜାଲି, ଚାଲୁଣି ସବୁ ନବ। କରମଳାରେ ଖଇ ଭଜା ଯିବ, ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ, ସେବାରେ ଲାଗିବ। ଧାନ ବାହାରିଯିବ, ଖଇ ଚଲା ନବ। ସିଏ ତାର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ, ପାଠ ପଢେଇବି। ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲା, ଠାକୁରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ନା କଣ ଇଚ୍ଛା କହୁନୁ? ମୁଁ ଟିକେ କଳି ଭାଗବତ ପଢିଥାନ୍ତି। ଆରେ ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ? ନା ପଢିନି। ପଢିନୁ ତ କଳି ଭାଗବତ ପଢିବୁ ବୋଲି ମତେ କହୁଛୁ? ଠାକୁର ଏମିତି ଟାଣିଆ କରି କହିଦେଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଯା, ଖାଲି କଳି ଭାଗବତ ପଢିବୁ ଯା। ସେ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କହିଲେ ଯା କଳି ଭାଗବତ ପଢିବୁ, ଓ ହସେଇ ଦେଇ କିଛି ଶିଖିନି, କେବଳ କଳି ଭାଗବତ ପଢିବୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାକୁର ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲେ, ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ହେଇଗଲା, ମାନେ ହେଇଗଲା, ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ ଭୂକ୍ଷା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେବାର ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ କରୁଣୁ, ଜପ କରୁଣୁ, କିଛି ମାନେ ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କଲେ ସିନା ପାଇବା। ତ ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା, ସେବା କରିବା ନିଷ୍ଠା, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଏଠୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଷ୍କାମ ସୁଚିତ ଯେତେ ଅଛ ଦେହଧାରୀ, ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଲା ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆଦେଶ ଦେଲେ ବା କହିଦେଲେ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କଳିଭାତ ପଢିବା, ସେ କଳିଭାତ ଖାଲି ପଢିବା, ଆଉ କିଛି ପଢିପାରିବାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଥା କହିଲି, ସବୁ ବାବା ମାତାଙ୍କର ବହୁତ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ଆଦର୍ଶମୟ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିମୟ। ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାରଣ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ତ ଅନ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଣ କରିଛି, ତା ଘରେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଦେଖିଛି, ଛୋଟ ଚାଉଳ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦେଖିଛି, ଆଶ୍ରମରେ ବି ଦେଖିଛି, ବହୁତ ପତଳା ହେଇକି। ସିଏ କଣ କରୁଛି, ତା ଘର ଆଗରେ ସେଟା କଖାରୁ, ବୋଇତି କଖାରୁ ଯେଟା କହୁଛି, ଆମର ସେଠି ପୁରୀ ଆଡେ କହନ୍ତି କଖାରୁ, କିନ୍ତୁ ବୋଇତି କଖାରୁ, ବୋଇତାଳୁ କହୁଛି, ଆଡେ ବୋଇତାଳୁ କହୁଛି। ସେ ଘର ଆଗରେ ତ ମାଟି ଘର, ପିଣ୍ଡା ମାଟି, ସେ ଲଗେଇଛି ବୋଇତି କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେଇଛି। ସେ ଗଛ ଛନଛନି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଡେରା ଦେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଗଛ ଗୋଟେ ଆସ୍ତେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ତା ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଜଣେ ବାବାଜୀ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଦେଲା, ସେ କୁନି ମାତାଜୀ କଣ କରିଛି ନା, ସବୁ କଖାରୁ ଗଛ, ବୋଇତି କଖାରୁ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ସେ ଯଦି ଯିବ ସେ ଘର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହଁ କରିଛି ସିଏ, ଏମିତି କରିଛି। ମୁଁ ପରା, ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ, କେମିତି କହୁଛୁ ଛୋଟ ଘର ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ସବୁଗୁଡା ଦେଇଛି ଚାଳକୁ, ଆସ ଘର ଅବସ୍ଥା କଣ ରହିବ? ଆଚ୍ଛା କରିଛି ତ ଦେଖିଲା। ଚୁଗୁଲିଆ ତ ବହୁତ, ସବୁବେଳେ ଚୁଗୁଲିଆ, ଖାଲି ଏବେ ଚୁଗୁଲିଆ, ଆଗକୁ ଅଳ୍ପ ଚୁଗୁଲିଆ ଆସେ। ଏମିତି ବି ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶୁଣିଥିବେ, ଆପଣ ଇତିହାସ ପଢିଥିବେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଥିବେ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଥିଲେ ମୁସଲମାନ, ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ।
ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନେଇକି ଜେଲ ରଖାଦେଲା। ଶାହଜାହାନ ମମତାଜ ଯେ ତାଜମହଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ମମତାଜ ହଉଛି ତାଙ୍କ ମା, ଶାହଜାହାନ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ଶାହଜାହାନ ମମତାଜ ଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିଲା କି ଔରଙ୍ଗଜେବ। ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ଔରଙ୍ଗଜେବ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ପ୍ରେମର କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନା ଶାହଜାତି ସେ ବହୁତ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଅଛି, ଏଟା କଣ କହିବି। ଛାଡ଼ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାକୁର କରେ ଆପଣ ଖାଲି ବାହାରବା କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସି କଖାରୁ ତ ଲଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶାହଜାତି ପ୍ରେମ କଥା ଗୋଟେ ଅଛି, ମହାନ କଥାଟା ଅଛି। କେମିତି କୃଷ୍ଣ ନାଚି ନାଚି ପଳେଇ ଆସିଥିବେ, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ହାରିଗଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ହାରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଝିଅ ଜିତିଗଲା। ମାନେ ଯେମିତି ଦୁର୍ବାସା ହାରିଗଲେ, ଅମ୍ବରୀଶ ରାଜା ଜିତିଗଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏକାଦଶୀ କଥା, ସେଟା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଅମ୍ବରୀଶ ରାଜା ସେ ମହାନ ରାଜା ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ସିଏ ଜିତିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବାସା ସେ ହାରିଗଲେ। ଠିକ ସେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାହଜାତି ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ଝିଅ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅ, ଏଇ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଝିଅ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଥା ଆଣୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଣୁଛେ। ତେଣୁ ଘର ଆଗରେ ସେଇ ଯୋଉ କଖାରୁ ଗଛ ଅଛି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଚାଳ ଉପରକୁ, ଠାକୁର ହଠାତ୍ ଦିନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚି କଣ କଲେ, କେତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଅଛି, କେତେଟା ମାଡ଼ିଲାଣି, କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଅଛି। ଠାକୁର ଆଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କେତେ ଜଣ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ମଠ ଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ ଦେଖିଲେ, ଯଦି କଣ କହିଛି, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଖାରୁ ଗଛ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଗଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ଚୁଗୁଲିଆ ମନ ଖୁସି ହବ, ଚୁଗୁଲି ଯେତେ କରିଛି ତା କଥା ଯେ ନ ରଖିବେ ଖୁସି ହେବେନି ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେନି, ସିଏ ବି ନିଜେ ବି ଖୁସି ହବ କି ମୋ କଥା ଠାକୁର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତ ଚୁଗୁଲିଆ କଥା ବି ଠାକୁର ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଉପାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗଛ। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଣ କଲା, ଏ ଗଛ ଠାକୁର ଠାକୁର ତ ବାରଣ କରିପାରିବେନି, ତ ସେ ଗୋଟେ ବଡ ବୋଝଟେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଛ ତାପରେ ଢାଙ୍କି ଦେଲା। ଠାକୁର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ, ଠାକୁର ସବୁ ଜାଣି ଜଣେ ଭଳି ରହିଛି, ଗୋଟେ କଖାରୁ ଗଛ ଢାଙ୍କି ଦେଲା, ଆଉ ସବୁ ଗଛ ଉପାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ପ୍ରଭୁ। ଚୁଗୁଲିଆ ଖୁସି, ଆଉ ଠାକୁର ବି ତା କଥା ମାନିକି କରିଦେଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ କହିଲେ ଏଇ ଉପାଡ଼ିଦେଲେ ଭଲ ହେଲା, ଚାଳ ଗୁଡା ରହିଲା, କିଏ କହିଲା ଉପାଡ଼ିଦେଲେ ଭଲ ହେଲା, କିଏ କହିଲା ଚାଳ ଗୁଡା ରହିଲା, କିଏ କହିଲା ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, କିଏ ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲାନି, ଖରାପ ହେଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ତ ଉଭୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହବ ନା। ହେଲା ତାପରେ ଚାଲିଲା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଲା। ଯୋଉ ବୁଝ ଉଲ୍ଟି ଦେଇଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତା ଠାକୁର ଗଲା ପରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉଠିଲା, ପୁରା ଘର ଚାଳ ସବୁଆଡେ ମାଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଯୋଉ କଖାରୁ ହେଇଛି ନା, ବିରାଟ ବିରାଟ କଖାରୁ, ସେ କଖାରୁ ଗୁଡା ଗୋଟେ ବଡ ବୋଝରେ ଲଦାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଯୋଉ କଖାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ବିରାଟ ବିରାଟ, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କଖାରୁ ଗୁଡା ହେଇଛି ମାଡିଛି, ସେ କଖାରୁ ଗୁଡା ଗୋଟେ ବୋଝରେ ବୋଝେ, ଗୋଟେ କଖାରୁ ଗୋଟେ ବୋଝ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଠାକୁର ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ କଣ କରିପାରନ୍ତି। এক ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କଥା, ଆଉ ବହୁତ କଥା। ହଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଥା ଅଛି, ପୂଜାରେ ଠାକୁର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ଠାକୁର ତ ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ଏଇଠି କଣ କରିବା, ଆମ ତ ସେବା ପଳେଇଲା, ଆମ କଥା କିଏ ବୁଝିବ, ଆମ କଥା କିଏ ଠାକୁର ବୁଝୁଥିଲେ, ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପାନ ଦରକାର ପାନ ଦଉଥିଲେ, ଠାକୁର କଣ କରେ ଟିକେ ପାନ ଖାଇଦେବେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ମାତାଜୀ ମାନେ ବାବାଜୀ ଡିଆ ମାରିକି ସବୁ ଧରିବେ, ଠାକୁର ଲାଗିବ ପାନ ଖାଇବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ସବୁ ଚାଲେ। ଠାକୁର ତ ଚାଲିଗଲେ, ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା 1963 ମସିହାରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ। ତାପରେ 15 ଦିନ ମୌନ କରିଥିଲେ। 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ କାହାର କଣ ଦରକାର ମତେ କୁହ, ଯିଏ ମାଗିଲା ମାଗିଲା, ଯିଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ତ ମୌନ ଆସିଲା। ଠାକୁର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଲା, ଏଇ ଠାକୁର ତ ଚାଲିଗଲେ, ଆମ କଥା କିଏ ବୁଝିବ, ଆଉ ଆମ କଥା ସବୁ ଦୁଃଖ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ କଥା ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ଲୁଚିକି ଆଶ୍ରମ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁରୀକି। ପଳେଇ ଆସି ପୁରୀ ଆସିକି କଣ କରିବ, କୁଆଡେ ଯିବ ବାଟ ପାଉନି, ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇ କାଣ୍ଡୁଙ୍କର ଅତି ସେ ଘନିଷ୍ଠ ଏଇ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ବାହାରିছে, ଏଇ ସମୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କଣ ଭାବୁଛୁ, କଣ କରୁଛୁ, କଣ କରିବୁ, କୁଆଡେ ଯିବୁ, କଣ ମଠ କରିବୁ କି, ମଠ କରିବୁ ନେ, ପୁଳାଏ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ ଲୋକଟା ଯିଏ ଆସିଲା, ପୁଳାଏ ମଠ କରି ପୁରା ନେ ପଇସା ନେ। ସିଏ ବି ଛାନିଆ ବୁଢୀ ଲୋକ, ପୁରୁଣା କାଳେ ଲୋକ, ଏତେ ଗୁଡା ପଇସା କଣ ଦଉଛୁ ମତେ ମଠ କରିବା ପାଇଁ? ନା ମୁଁ ନେବି। ଠାକୁର ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଲା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଠ ବାଡି, ମାତାଜୀ କଣ କରିବ, ମଠ ଘର ରହିବ କି? ତେଣୁ ପଇସା ନେ ମଠ।
ना ना मोर पैसा दरकार नहीं कही मैंने ठाकुर जेत तू जेट थी से जा तो कथा बुझे तेणु से फेरीगला पुणी करमला करमला रही चाष कर भल जाता जे बाबाजी मैंने जाती कौन कहीं भले बुढ़ी कहीं बुढ़ बहुत स्नेही आग बड़े बाबा मैंने एत स्नेही गला आम आम भाई युद्ध केते जन अच्छे तेणु पूर्णिमा कथा है वैकुंठ कथा कहती पूजा कर सारे देखुं ठाकुर ठिया तेणु हाथ दिटा एमती कर ठाकुर कुंडिया उद्देश्य सूक्ष्म से देखुं आउ थे वैकुंठ घरे था स्वेच्छा देहांत हवा इच्छा इच्छा आ बंची रहा इच्छा ना कारण ये जो पारिपार्श्विक अवस्था आसला बहुत आस पारिपार्श्विक अवस्था खराब हो तेणु से कहले मुझे देहांत हो गला स्वेच्छा था तेणु से कहले आउ रखी बहुत उच्चकोट साधक सामने निज इच्छा भी देह विसर्जन कर भावुं यही समय सेवा कर शुणे भोग मान गोटे शब्दटा है कौन बाबा कौन शब्दटा है आसला बाबा कौन हाथटा गाल अंडाड़ू था बाबा कौन गाल ठाकुर चापड़ बजाइले कौन पाई इच्छा कर ठाकुर राजी तो जहा द्वारा जो कर्म कर कहीं हम तेना आम इच्छा किसी होनी प्रभु आम जहा करम मंगल एटा भल नई भल था ये भाविया भूल आम जदि उत्सर्गित जीवन जापन करू प्रभु को सबकि समर्पण कर प्रभु जहा करेंगे ताही मंगल मंगलमय अमंगल करेंगे कि तेणु आमको धैर्य धारण करने दरकार सहिष्णु भाव धारण दरकार सरल जीवन जापन करने आम जी सरल हबू एवं सत कथा कहूँ आम कहूँ सत्यनारायण स्वामी की जय सत्य सत सत कथा कहती मुझे सत कथा कहूँ मुझे सत कथा कहबी तेज सत्यनारायण पाइबी जे सत कथा न कह सत्यनारायण बहुत दूर पड़े सत्य शांति जे दया क्षमा ए चारि हरि महिमा सत्य शांति दया क्षमा ए चारिटा जेमिति श्री नारायण चतुर्बाहु चतुर्हस्ता शंखचक गदा पद्म धरी सूक्ष्म ये तो पाइर शंखचक गदा सूक्ष्म सत्य शांति दया क्षमा ए चारि हरि माया सत्य के अच्छी जानते कि मुझे कथर कही से पदे ये गोष्ठी सत्य मुखरे शांति शांति नासारे चक्षुर दया कान क्षमा सत्य शांति दया सूक्ष्म विचार शरीरार्थ पदक तेणु कहते तैलक्य जानी भूतानी तानी सर्वाणी देह बाहर जहा जहा देखुन आम शरीर से सब किसी तेणु बाहर जप होता भजन होता भजन जप इष्टराम आपण मैंने प्रवचन कार्यक्रम पूर्व भजन करते किंतु एटा क्षणिक किंतु आपण मान पाखे अहर भजन होती भजन लय आपण कह साधु संग करवा दरकार कि मु कही साधु संग देख मु साधु कि असाधु मुझे जाने आपण मो संपर्क केते समय अल्प समय रही मु मो बाटर जी आपण से बाटर जी तो साधु जहाँ आसिले जहाँ कहले सेटा सेई कथा से चलिले आपण मंगल ये साधु बाह्य साधु कौन कौन ही आप जानते जदि जड़े साधु बाहर रास्ता में जाऊँगी आप जो चिन्ह ना जानते घर भीतर पुराते ओम नमो नारायण कही ओम नमो नारायण भीतर साधुता अच्छी भावुँ किंतु बहुत 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 अघटन घटू से विषय आप होशियार रहिए चिंता करेंगे किंतु राधाकृष्ण हूँ साधु हूँ सब आप पाखे था जानवा दरकार पाखे कि साधु अच्छा साधु संग कर साधु संग कर साधु संग समस्ते कहती कि कई भाई साधु तुम पाखे जानवा दरकार ठाकुर को चिंतन करूँ राधाकृष्ण चिंतन करूँ भक्ति प्रिय भगवान भक्ति रे होती बंधन
भक्ति के भगवान भक्ति रे होती बंधन केवल भक्ति द्वारा प्रभु को बंधन बंधन कर पारियो भक्ति प्रिय माधव माधव भक्ति रे बंधन आ कौन से बात है तेणु पत्र देकी छाड़ी दो कथा मन पके पत्र देई को खुश करला द्रौपदी पुष्प देई संक्षेप रे बोलु समय नोटटा बाजलनी आ फूल देई की खुशी करतला को खाली मु कहितले हबनी आपण मने किछ कहया दता फूल देई की किए प्रभु खुशी करतले हैं किए विश्वामित्र पूजा करता नीलमाधव फूल देखी जड़े फूल दी खुश फूल देख खुश करतिला आपण जानि जति न कहले किछि साहाय्य न कले किछि करिया फूल देखि खुशी करता ओ चिंता करो तो मुगुड भजन दे फूल देखि खुशी करतला पत्र पुष्प पुष्प फूल फल के दे खुशी करतला जल के दे खुशी करतला टंका पैसा कथा हम कहू हैला भगवान टंका पैसा पियो के लिखे कि पत्र पुष्प फल जल हैला एते टंका नदरे किछि काम हो वर्त समय हो गया हैला तब आपण माने मुसान आपण क्वेश्चन को पता देली फूल देखि खुशी करतला